Ono što je najveći problem ljudski jesu šabloni koje živimo. Uhvatili smo se njih, iako svesni da često baš ti šabloni ne funkcionišu ili nas odvlače daleko od cilja. Posmatranjem se najbolje uči, a samo posmatranje podrazumeva izlazak iz antropocentra i oslobađanje od sebičnosti, koju očito nasleđuje svaka generacija ljudske vrste. Ja izlazim iz tih šablona. Upravo zbog toga započela sam mnogo ranije setvu kupusarica, jer želim da ih ubacim i ranije u baštu pre buđenja samih predatora. Da biste ovaj program mogli da primenite, potrebno je da se uradi parcelizacija vaše biobašte, jer to je jednako kao da zatežete platno i počinjete da slikate pre samog početka sezone. A onda će s nama preko zime, vreme je da provode neka biljna bića koja će prvo nama koji smo ovisnici o biljnom svetu da pomognu da što lakše sačekamo sezonu, kontakt sa ostalim biljkama i tlom. Danas ću uraditi setvu celera, praziluka, kupusarice i rabarbare i na taj način pokrećem novi šablon setve u jednoj biobašti. Da biste uopšte mogli da primenite ovaj program ranije setve kupusarica, potrebno je da odradite parcelizaciju vaše bašte. Parcelizacija i tačan plan setve i sadnje će vam pomoći da nađete i tačno mesto vaših kupusarica. Dakle, cilj je da se zaobiđu najezde, odnosno da se zaobiđu predatori koji naše kupusarice čekaju rano proleće. Svakako svi predatori moraju da postoje, imaju svoju ulogu u bašti, ali nama je sada u interesu da je oštećenje koje rade našim biljkama što manje. Sada ću vam pokazati kako ćete raditi setvu kupusarice i praziluka. Također se može posejati i celer. Potrebno je da činiju napunite supstratom i da se taj supstrat dobro okvasi. Dakle, vrlo je bitno da to seme koje se postavlja na površinu se ne gura dublje nekim lazom vode, zbog toga što se ove činije zapravo špricaju, a niti jedna od ovih činija se neće prskati mlazom. Zato nam je bitno da na početku imamo vlažan supstrat koji će obezbediti dovoljnu količinu vlage za samo nicanje semena, jer nam je to zapravo važno. Sada kada zalijete supstrat, vi uopšte ne morate dodatno da zalivate dok ove biljke ne niknu. Ono što ja radim jesu kanali. Kada su u pitanju kupusarice, ti kanali meni puno pomažu da razdvojim sorte. Naročito ukoliko želite da posadite više sorti. Za tu svrhu ja koristim lenjer i pravim kanale ravnom linijom. Dakle, potrebno je da utisnete lenjer i da ga ovako pokrećete kao što ja radim kako biste pravili kanal. Kanal se pravi dubine do centimetar, ne više. I evo ja sam sada ovim pokretima napravila pravi kanal. Drugo, ono što radimo jeste da obeležimo ovaj kanal. U tu svrhu ja koristim uvek materijale za reciklažu. To su neke plastične kaščice koje su ostale od nekih različitih proslava i upravo danas sejem neku džinovsku kelerabu i te sadnice ću vrlo brzo prebaciti u baštu i ja ću samo ovu svoju viljušku da zabodem na početak ovog kanala i na taj način je moj kanal obeležen. Sljedeće što radim jeste postavljanje semena. Malo je nezgodno jer ja upravo i snimam i otvaram kesicu i potrebno je dakle da sada ovo seme samo lagano istresate. Znači lagano posipate seme, retko, znači ne treba vam gusto seme. Evo ja ću pokušati ovako.
mi smo znači seme posuli po ovom kanalu i sada je potrebno da se taj kanal zatvori. Kanal jednostavnim pokretima zatvarate i na taj način ste obavili setvu. Upravo sada je prvi red završen. U jednu činiju možete da ubacite na 3 cm, ćete praviti novi red. Evo ovako, znači ja ću na 3 cm od tog kanala da napravim novi kanal. I tu ću da ubacim drugu vrstu kupusarice. Nemojte da mešate vrste. U jednu činiju vam mogu ići samo kupusarice, u drugu činiju praziluk, u treću celer, jer njihova dužina klijanja se razlikuje. Čim klija seme, odnosno čim se pojave prve biljne glave, ove činije se izbacuju napolje. Činije sa ovim biljkama ne smije ostati u sobnim uslovima i upravo zbog toga je bitno da razdvajate vrste. Same kupusarice, odnosno sve ove vrste, ali pre svega same kupusarice klijaju najbrže, a za klijanje je biljkama potrebna vlaga i toplota. Zbog toga ovu činiju, kada završim setvu, stavljam na vrh nekih ormara. Postoje plakari koji meni služe za naklijavanje, jer tamo najtopliji vazduh i s vremena, odnosno nakon 10 dana, već ću proveriti prvo kupusarice, prvo očekujem da one niknu, a nakon 15 dana i ostale biljke. Sada ću ja ovdje da završim setvu. I setva je završena. Jako sam zadovoljna ovom reciklažom, kako su upotrebljene ove stare kaščice. A ovo je radila Sanja Rakić. Kada biljke niknu, odmah ih izbacujemo van, konkretno u pitanju uzgoj u stanu, dakle na balkone, ukoliko imate kuću na neki nadkriven prostor. Ovo je rabarbara, također otporna kultura koja je inače višegodišnja, nema nikakve potrebe da se drži unutra. Evo, kao što vidite, ona je već spremna za pikiranje. Zatim praziluk, on je izbačen van čim su se pojavile prve glave, o tome sam već govorila, i sad raste van, zaliva se jednom u 4-5 dana, čisto da se ne osuši zemlja. Evo, on je sad spreman za zalivanje, dakle nemojte da preterujete kada je zalivanje u pitanju. Ovo je kupus Šarlija, spreman je za pikiranje. Kao što čujete, iza mene čuje se automobil, znači vani sam. Ovo su neke vrste kupusarica, brokula, karfiol, kelj. Ovo je karfiol, on inače najsporije i klija i niče i njegove sadnice su nekako slabije nego kod ostalih kupusarica, tako da to ne treba da vas brine. Ovo su keljovi, evo ovo je ta faza kada se odmah izbacuju van, dakle u onom momentu kada vidite da je niklo nekoliko ovih semenki, odnosno da se pojavljuju ove biljne glave, odmah se izbacuje činija van. I evo, pokazat ću vam ovdje još, imam i džinovski beli luk koji je naklijan, želim seme da umnožim i on nastavlja da raste van. Sve ove biljke se unose unutra samo onda kada se najave ekstremno niske temperature, a to podrazumeva ono kada imamo u kontinuitetu minuse i danju i noću i kada temperatura noću prelazi ispod -10. Ovo je spremno za pikiranje, tako da ću ja ovih dana sve osim praziluka da pikiram. Nakon 10 dana od setve očekuje se i prvo nicanje presada. Ovo je praziluk i kada vidite ovako stanje u vašim činijama, to je ujedno i znak da se ova činija odmah izbacuje na balkon, jer praziluk voli niske temperature i ukoliko ga ostavite, odnosno ovu činiju ostavite u kućnim sobnim uslovima, postoji mogućnost da biljka doživi stres i da imate loše i tanke presade. To se jednako odnosi
i na kupusarice. Dakle, kada zateknete ovako stanje u vašim činijama, to je ujedno i znak da se činija odmah iznosi napolje. Ove kupusarice će dalje rasti u vanjskim uslovima, pa ćemo ih onda i pikirati, jer u suprotnom, ukoliko ostavite ove biljke u sobnim uslovima, te biljke će doživjeti stres, a ja ću vam upravo sada pokazati kako izgleda kada kupusarice dožive stres, odnosno kada ih zaboravite u sobnim uslovima. Evo, ja želim da vidite šta se dešava kada vaše kupusarice ne izbacite van odmah nakon nicanja. Ja to nisam mogla da uradim zbog toga što je ovo sjeme ubačeno u saksiju sa višegodišnjim paprikama i paprike svakako ne mogu da podnose ove niske temperature i htjela sam da ovo budu tesne biljke koje će naprosto poštovanima da pokažu šta se dešava u slučaju da ne reagujete na vreme. I mi generalno imamo puno tih epizoda na YouTube kanalu koji objašnjavaju kako se rešava upravo ovaj stres. Ovo je stres za biljku, ove biljke imaju do 15 do 20 cm visine i postoji način da se to reši i ja ću to i da rešim, ali su one upravo svima vama primjer šta će se desiti u slučaju da zaboravite svoje činije sa kupusaricama. Mi ćemo taj problem svakako da rešimo, ali to je nešto što vas ne sme iznenaditi. Dakle, visoki rast biljaka je rezultat rasta u njima neprirodnim uslovima. Kupusarice podnose niske temperature i ne postoji nikakav razlog da one rastu u sobnim uslovima. Evo sad imate priliku da vidite i razliku. Dakle, ovo je činija koja je izbačena odmah nakon nicanja van i ove biljke rastu pod direktnim svetlom i na niskim temperaturama, odnosno znatno nižim nego sobni uslovi, zapravo se o toj razlici ovdje radi. I sada možete da komparirate šta se dešava kada biljke rastu u idealnim uslovima za njih i onda kada rastu pod stresom. Ove naše sadnice su sada spremne za pikiranje i upravo ću to i da uradim i one će nastaviti dalje da rastu na balkonu, jer je cilj da imamo sadnice za vrlo rano ubacivanje u gredice, a čak i pod snegom. Moje kupusarice su pristigle za pikiranje, to je upravo taj izgled biljke kada se pikira. Ove kupusarice će inače i kada se budu upikirale provoditi sve vreme na balkonu do onih ekstremno niskih temperatura kada imamo u kontinuitetu minus i dan i noć. Cilj ovakvog programa jeste da se kupusarice uvedu u baštu pre buđenja predatora, odnosno ukoliko uradite parcelizaciju sada, dakle na vrijeme, vi imate nešto kao razvijeno platno po kome možete da slikate mnogo ranije. To je prednost ovog sistema. Pikiranje se radi jednako kao kod ostalih kultura i to vam je sve dobro pojašnjeno na YouTube kanalu. Dakle, ja sam klasično pripremila čašu sa supstratom. One se pikiraju pojedinačno, jednako kao i rabarbara, pošto ću i nju danas upikirati. Potrebno je uzeti ovako jednu sadnicu i spustite je u centralnu zonu, dakle u ovu rupu koja je pripremljena, do prvih listova, dakle do prvih kotiledona. Ono što razlikuje ovaj program od prethodnog ili od onog prolećnog jeste ishrana. Ove biljke će u kontinuitetu biti hranjenjem đubrivom od kvasca. Ja sam već pripremila đubrivo od kvasca, kao što vidite prilično je nadošlo i odmah nakon pikiranja mi ćemo zaliti đubrivom. Đubrivo je vrlo blago, tako da se može koristiti, ne postoji nikakva opasnost da će biljka biti oštećena na neki način. Nema miris, možete ovim da zalivate, odnosno da hranite biljke koje su u stanu.
i na svakih 15 dana mi ćemo naše pikirane kupusarice da hranimo ovim đubrivom i na taj način da jačamo i njihov imunitet. Sve o tom đubrivu imate na YouTube kanalu. Ja sam vam malo pre pokazala kako se pikiraju kupusarice koje su rasle u njima prilagođenim uslovima. Dakle, onda kada vidite onaj moment da se probijaju prve glave, to znači da je proklijalo seme, kupusarice se izbacuju van i one ne rastu ovako u visinu zato što rastu u njima prilagođenim uslovima. Ukoliko svoje kupusarice zaboravite, dakle, vi ste njih posejali, otišli na put, vraćate se i vidite ovakvo stanje, one su već i klijale, nikle u vašem odsustvu i već su porasle upravo ovako, kao što su ove moje porasle. Sada ćemo njih da pikiramo i da rešimo taj problem. Ovo je pokazatelj da su biljke pod stresom jer kupusarice rastu u visinu kada je temperatura u kojima borave posude visoka. Ja sam ovo sjeme namerno, da bih vama pokazala, ubacila u moju saksiju sa Aiobitom. U pitanju su čili višegodišnje paprike. Evo već je krenula, odavde će ići novi izdanci. Uzet ću seme i iz tog razloga čitava ova posuda nužno jeste unutra. Ja sam iskoristila ovaj prostor za ovaj test. Da biste mogli da upikirate ovako visoke kupusarice, potrebna je jedna čaša sa kompostom. Reciklirajte, ova čaša potrebna je već nekoliko puta, naravno ukoliko ih nakon presadnje operete i dobro skladištite. Napunite kompostom, nakvasite kompost, vrlo je bitno da je kompost mokar i napravite ovakav kanal. Ja sam napravila dubok kanal je dubok 3 cm i sada ću da upikiram svoju kupusaricu. Pažljivo izvlačite biljku. Evo ja sam je izvukla s korenom, koren je dobar. Sada je samo oko ovog kruga motajte. Evo kao što to ja radim. I ovaj vrh ostavite gore. S obzirom da se kupusarice pikiraju pojedinačno, dakle ova ide pojedinačno, ovo će biti jedna biljka, evo nemirna je, vraćamo je nazad. Evo tu ću je pritisnuti i sada je potrebno samo da sve ovo zatvarate. Vrlo je jednostavno, mokro je, lako se radi s tim kad je mokro i potrebno je da biljka ostane upravo tamo gdje je trebala da poraste do prvih listova. Sada ćemo i ovu biljku da, evo vidite, ja sam to odradila jednom rukom, ide malo teže, ali sam to odlično odradila, vrlo sam zadovoljna kako to sada izgleda. Evo i treći list imam ovdje. Sada ću je zaliti kvascem, jednako kao i prethodne sadnici. I nakon 24 časa, sad je na oporavku unutra, naravno ove biljke ide van, kupusarice rastu van do onih ekstremnih minusa kada imamo iznad, odnosno ispod -8 i kada imamo u kontinuitetu minus i preko dana i noći, ali to su retki dani tokom zime, uglavnom imamo u kontinuitetu takvih nedelju dana. Jedino se tada unose kupusarice, sve ostalo vreme rastu van.